नमस्कार बंधुगण आजिर राशिफल वैदिक ज्योतिष शास्त्र रे मोट 12टी राशि विषय रे वर्णना करा जाई अछि। ग्रह एवं नक्षत्रर गति द्वारा राशिफल आकलन करा जाई था। जानन्तु 3 जुलाई 2025 रे केउ राशिर लोक माने लाभवान हेबे एवं केउ राशिर लोक माने सतर्क रहिबा उचित। बंधुगण राशिफल 3 जुलाई 2025 ग्रह एवं नक्षत्रर गति द्वारा राशिफल मूल्यांकन करा जाए। शास्त्र रे वर्णित प्रत्येक राशिर एक प्रभु ग्रह था जहार प्रभाव सबुठारु अधिक था। ज्योतिष गणना अनुसार जुलाई 3 किछि राशि पाई बहुत शुभ हेबाकु जाउछि, जेतेबेले किछि राशि पाई एहा साधारण फल आनिबो। जानन्तु जुलाई 3 2025 रे केउ राशि को लाभ मिलिबो एवं केउ राशि को सतर्क रहिबा उचित। जानन्तु मंगलवार मेषरु मीन राशि पाई किपरि रहिबो। मेष राशि आज आपण आपणको जीवन साथी साथ पाइबे। आपणको भाई भौणी साहाय्य रे आपण आज टंका लाभ करिवे। परिवार रो जणे बड़ लोकंको परामर्श आपणको पाई उपयोगी हेबो। आपणको काम पाई यात्रा करिबाकू पड़ी पारे। व्यवसायीको पाई दिनटी भल रहिबो। आपणको जीवन साथी आज आपणको पाई प्रकृत रे किछि विशेष करिवे। वृष राशि आज आपणको पितामातांको साहाय्य रे टंका मिलिबो। व्यवसायी माने विस्तार पाई परिवे। व्यस्तबहुल जीवन मध्य रे आज आपणको निज पाई पर्याप्त समय मिलिबो एवं आपणकर प्रिय काम करि परिवे। आपणको जीवन साथी को समर्थन मिलिबो। आर्थिक दृष्टि दिनटी खूब भल रहिबो। मिथुन राशि आपणको स्वास्थ्य भल रहिबो। आर्थिक दृष्टि दिनटी खूब भल रहिबो। आपण टंका संचय करिबारे सफल हेबे। आपणको आपणको जीवन साथी को समर्थन मिलिबो। व्यापार वाणिज्य सहित जड़ित व्यक्ति माने आज इच्छित फलाफल पाइबार आशा करा जाउछि। जे माने चाकरी करूछंती से माने पदोन्नति पाई परिबे। आपण मानसिक भावरे शांति रे रहिबे। कर्कट राशि आपणको आपणको पितामातांको सहित समय बिताइबार सुयोग मिलिबो। अत्यधिक टंका खर्च जोगु आपणको मन विचलित होई पारे। आपणको आपणको जीवन साथी को समर्थन मिलिबो। एक सकारात्मक मनोभाव आपणको पाई लाभदायक हेबो। आपण निज पाई यथेष्ट समय पाइबे एवं आपण आपणको प्रिय काम करि परिबे। व्यवसाय मानक पाई दिनटी भल रहिबो। सिंह राशि आज आपण आपणको मन उपरे अधिक चाप पकाइबा उचित नुहे। आपण आपणको जीवन साथी सहित टंका आलोचना करि परिबे एवं आपण भविष्यत पाई आपणको अर्थ योजना करि परिबे। आपणको परिवार को उपयुक्त समय दियंतु। आज आपण आपणको जीवन साथी सहित प्रेम करिबा पाई बहुत भल पाइबे, किंतु स्वास्थ्य खराब होई पारे। कन्या राशि आज आपण आपणकर मानसिक स्वास्थ्यर जत्न नेबा उचित। शारीरिक भावरे सुस्थ रहिबा पाई व्यायाम सहित आपणको दिन आरंभ करंतु। आर्थिक भावरे दिनटी खूब भल रहिबाकू जाउअछि। लाभर प्रचुर अभाव अछि। आपणको आपणको जीवन साथी सहित भल समय बिताइबार सुयोग मिलिबो। तुला राशि आज आपण स्वभाव रे नम्र रहिबे। जदि आपण टंका संबंधी मामला रे फसी रहिथिबे तेबे आज कोर्ट आपणको सपक्ष रे निष्पत्ति हेबो। एहा आपणको आग भाव रे लाभ देबो।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣ ସାରାଦିନ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ରହିପାରନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯୋଜନା କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଖୁସି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟିକୁ ମହାନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ତେବେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଲାଭ ଦେବ। ଦିନର ଶେଷରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏକ ଭଲ ଡିଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଫିସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଫିସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଭଦାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନାର ମନ୍ତ୍ର ନେବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଭଲ